ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଭର୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ମୁଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ଲମ୍ବୋଦର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଣ୍ଡୁକେଲାର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ କବିତାଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇ କବିତାଟି ପଢ଼ିଲେ ବା ଆଲୋଚନା କଲେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରୀତି ଭାବ ଦେଶଭକ୍ତି ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମ ଚେତନାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା କବିତାଟି ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାଟି ଗାନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତମେ ୟାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଏଇ ଦେଶ ଏଇ ମାଟି ମମତାମୟୀ ମାଟି, ଏଇ ଦେଶ ଏଇ ମାଟି ମମତାମୟୀ ମାଟି, ସେବାରେ ତାର ଜୀବନ ଦେବା, ସେବାରେ ତାର ଜୀବନ ଦେବା, ରଖିବା ତାର ନାଟି, ଏଇ ଦେଶ ଏଇ ମାଟି ମମତାମୟୀ ମାଟି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମ ମନରେ ଦେଶପ୍ରୀତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିବ। ସେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା କବିତାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା ମାନେ କଣ? ଜାଗ ଜାଗ ମାନେ ହଉଛି ଜାଗ୍ରତ। ଜାଗ ମାନେ କଣ ନା ଜାଗ୍ରତ। ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧନ ମାନେ ହଉଛି ବାନ୍ଧି ହେବା। ହରା ମାନେ ହଉଛି ମୁକ୍ତ ହେବା। ମାନେ ତମେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜାଗବନ୍ଧନ ହରାର ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହେଲା। ତେବେ ଆମେ କବିତା ପଢିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା। କବି କବି କିଏ ନା କବି ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ନା ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଦିଗଦ୍ରଷ୍ଟା କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ପୁଣି ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ କବି ଏବଂ ସେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। କୋଉଥିରେ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ପୁଣି ନା ସାମ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ 1912 ମସିହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚଣାହାଟ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1987 ମସିହାରେ ସେ ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ ଅଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଭାବଧାରାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁଥିରେ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେ ଅବାନ୍ତର ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର କୋଉଟା ନା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଯୋଉଟା କି ଅବାନ୍ତର ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟା ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପୁଣି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର କବିତା ରଚନା ପାଇଁ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତହିଁରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ହଉଛି ସମାନ ଭାବନା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଜମିଦାରୀ ବା ମହାଜନ ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଶୋଷଣକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର କବିତା ରଚନା ପାଇଁ ସେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଜରିଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁଣି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା କବିତାଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1935 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ ସେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ ଉକ୍ତ କବିତାଟି ଯୋଉ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା ଆମେ କବିତାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା
सेई कविता पिला माने तमे माने जेमती गोटे प्रोग्राम हेबा आगुरो गोटे ओपनिंग सॉन्ग गाओ सेमती नवजुग साहित्य संसदर जेतेबेले अधिवेशन बा गोटे सभा आरंभ होइतिला सेतेबेले ओपनिंग सभा प्रारंभिक संगीत रूपे एहाको गान कराइतिला। एई जो स्वरर जो संगीत को स्वर देइथिले श्रीमती मालती चौधरी। कविଙ୍କ कृति शोषण मुक्त और श्रेणीहीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था प्रवर्तन और मानववादर जयगान उक्त कवितार अंतस्वर माने जो शोषण मुक्त करिबा समाज रे नूतन परिवर्तन आनिबा नूतन संस्कार आनिबा ही होची एई कवितार प्रेरणा बा अंतस्वर। तापरे तांकर सृष्टि संभार से कौन कौन सबू लेखी तांकर लेखनी मुनरे स्वतःस्फूर्त भाव झंकृत होई आसी नाना कविता नाना गप नाना अनुवाद नाना नाटक एवं शिशु साहित्य। कविता मानक मध्यरे अछि तर्पण करे आजी रक्त शिखा किंचित अलोड़ा लोड़ा छाईर छिटा अवांतर एवं गल्प गल्प कौन लिखिथिले ना चढ़ा उतरा आउरी अनेक गल्प लिखिथिले किंतु सेथि मध्यरु मु गोटे को एठारे उल्लेख करिछि। पुणी अनुवाद अनुवाद कौन लिखिथिले माँ आउ भाग्यरु किए। एई जो माँ लिखिथिले अनुवादटा ए माँ अनुवाद पई मार पुस्तक पई तांको सोवियत देश रे नेहरू पुरस्कार रे मध्य तांको पुरस्कृत करा जायथिला। एवं नाटक नाटक कौन लिखिथिले ना रावण चिरी अंधार राति एवं शिशु साहित्य छोट छोट पिला मानक पई मध्य अनेक साहित्य रचना करथिले ताहा होची कसरा घोड़ा छबिटीए को गपटीए। पिला माने एबे कवि परिचय एवं तांकर कृति विषय तो जानिला एबे आमे कविता ऊपर को जिबा। एबे कविता ऊपर को आसीबा मु स्वर देकी जेमती गान करिबी बा आवृत्ति करिबी तमे ठीक सेही परि भाबरे पिला माने आवृत्ति करिवो। अभिन जुगर तरुण जागरे जागबंधन हरा बक्ष शुणिते लक्ष्य जीवन खेलाओ आलोक धारा जागबंधन हरा। कौन कहूची ना नवीन जुगर तरुण जागरे जागबंधन हरा। नवीन माने होची नूतन जुगर तरुण माने होची युव गोष्ठी जाग माने जाग्रत हेबा बंधन हरा माने मुक्त हेबा। अच्छा एठारे कवि कहीं तरुण मानक लक्ष्य करिकिना ए कविता लिखिचंती कहीं तरुण उद्देश्य लिखिचंती अन्य लोक माने भी तो ही पारथांते किंतु ना कहीं कहा तरुण बोली कहीं ना युव गोष्ठी तरुण माने होची युव गोष्ठी जो उष्म रक्तरे से माने जेमिति हेले भी असंभव कार्य को से माने संभव करि परिबे। युव गोष्ठी जोटा चाहिए सेटा करिकी देखेबे। तेणु तरुण मानक बा युव गोष्ठी को ही से आह्वान देइछंती बा उद्बोधन देइछंती। बुझिहला पिला माने ना नवीन जुगर तरुण जागरे जाग बंधन हरा हला जा नूतन जुगर ए युव गोष्ठी माने तुम माने जाग्रत हुआ तुम बंधन रु तुमे मुकुलित हुआ आगो को आगे चल चरेबती परी बक्ष शुणिते लक्ष्य जीवने खेलाओ आलोक धारा। बक्ष माने कौन ना छाती ए जो कठिन शब्दार्थ मु एठी लिखि देइछि ताको पिला माने नोट करि नब। बक्ष शुणिते निजर छातीर रक्तरे कौन करिबो लक्ष लक्ष जीवन एटा लक्ष लक्ष जीवन काହାର ना सेही श्रमिक मानकर सेही सर्वहरा श्रमिक दरिद्र मानकर जहा पाक से माने अत्यंत व्यथा ग्लानि रे से माने बुडी रहिचंती सेही लोक मानकू तमे तांको मुक्त कर एवं तांको ही मुक्तर जो आलोकरे तांको प्रज्वलित कराओ एमती ना निजर छातीर रक्त को निगाड़ी तांको उद्धार कर तांको एई मुक्त कर। कठिन शब्दार्थ बक्ष माने छाती शोणित माने रक्त नवीन माने नूतन तरुण माने युवक। तापरे कररी बंधन राज क्रंदन हेउ शेष लुप्त हेउरे जाति उपजाति खंडित शतदेश महामानवर शंख सबदे समुरे दुख ज्वाला जागबंधन हरा। कौन कहूची छिन्न कररे बंधन राजी
जो बंधन रे से दरिद्र श्रमिक माने बांधी होइथिले ताकू जाइके प्रथमे तांको छिन्न कर। छिन्न माने होची छिंडे देबा बा अलगा कर, बंधन मुक्त कर। पुणी कहूची क्रंदन हेउ शेष। सेमाने जेमती शोषित होउथिले ताठारु जो सेतेबेले बुर्जीय गोष्ठी माने शिल्पपति पुंजीपति माने साधारण जनसाधारण को अत्यंत कष्ट दौथिले, तांको ठारु कर आदाय मध्य करुथिले बिना द्वेषरे बिना कारणरे। तो सेई लोक मानकर आज क्रंदन हेउ शेष। सेमाने आज शेष थर पई कांदंतु कि तमे माने जाय सेमानकु उद्धार कर। लुप्त हेउरे जाति उपजाति खंडित सत देश। लुप्त लुप्त माने होची लोप पाइजिबा। ओ कहार लोप पाइजिबा ना से बुर्जीय गोष्ठी मानकर, सेई पुंजीपति मानकर, से महाजन संप्रदायर व्यक्ति माने आज लोप पाइ जांतु। लुप्त हेउरे जाति उपजाति। जाति उपजाति माने कोन ना जाति उपजाति माने विभिन्न संप्रदायर लोक। खंडित सत देश सेई लोक माने ही आम देश को आम भारत देश को से माने कोन करचंदी माने खंड खंड को 100 भागरे खंड खंड करी जाति उपजाति रे खंड विखंडित कर दउचंती। तेणु सेही परि गोष्ठी को आज तम माने लोप कर विध्वंस कर दियो। तेणु सेठी पई कवि एटारे आह्वान दउचंती युव गोष्ठी को कि तुमे माने जागृत हुओ एवं जागृत होई सेमाननको उद्धार कर। पुणी कोन कहउचंदी ना महामानवर शंख शबदे समूरे दुख ज्वाला। समू समू माने होची प्रशमित हेबा। महामानवर शंख शबदे, महामानवर शंख शबदे, महामानव एठारे के महापुरुष बा भगवान। सेही महापुरुषर शंख शब्द रे समू से दुखर ज्वाला। से दुखर ज्वाला कहार से सर्वहारा मानकर से दुखर ज्वाला आज प्रशमित हो। प्रशमित माने लाघव हो। से दुखटी आज लाघव हो। तेणु हे युव गोष्ठी माने जाग बंधन हरा। प्रथमे तमर जो बंधन को आज मुकुलित हो, से बंधन मुकुलित हो तुम माने आज जागृत हुआ। बुझिला पिला माने। तेबे कठिन शब्दार्थ होची छिन्न। छिन्न माने होची छिंडाइबा। लुप्त लुप्त माने लोप होइजिबा। समू समू माने होची प्रशमित हेबा बा लाघव करबा। दुख जोटा लाघव करा जाय। तापरे परवर्ती पद्य कोन ना मरण दुआरे चरण अपि गाओरे अमर गान। गाओरे अमन गान पोछि दियो आज मानव शिरुषु संचित अपमान। संचित अपमान लंघी बनानी शैल सागर दूर तिमिर कारा। दूर तिमिर कारा जाग बंधन हरा। जाग बंधन हरा। कौन कहूची ना मरण दुआरे चरण अरपी। मरण दुआरे माने होची मृत्युर द्वार। मृत्युर द्वार माने कौन से विप्लवी जो जहाँ सांगे संघर्ष करिया को जीव, से जो बुर्जिया गोष्ठी, से जो पुंजीपति लोक मानक पाखकू बा सेटाकू एठारे मरण द्वार बोली एठारे कवि उल्लेख करिसेंती। सेई मरण दुआरे चरण अरपी। अरपी एठारे पद्य भागरे लिखा जाइछि। तार गद्य रूप होची अर्पी। चरण और अरपी बा अर्पी माने होची चरण बा पाद को थापी सेठी रखी। गाँव रे अमर गान माने नि संदेहरे नि द्वंद्वरे सेई मरण द्वार से मृत्युर द्वारे तमे छिड़ा होई तमे बिना डरी बिना भयभीत हुई तमे माने से अमर गान गाओ। अमर गान माने चिरंतन गीत। जो गीत मला पर्यंत भी से गीत सुना जाउथुबो आम कर्णरे सेई अमर गान को तमे गाओ। पुणी कौन कहउचंदी पोछि दियो आज मानव शिरुचु संचित अपमान। पोछि दियो आज मानव। मानव माने होची मनुष्य। शिरसु माने होची मुंड। सेतेबेले जो लोक मानकु शोषण करथिले निर्यातित करुथिले तांको मुंडरे अनेक मान अपमान रहउतला। पुणी कोन तांको बिना दोषरे कर मध्य आदाय करुथिले। तांको ठारु सब जिंस नै जाउथिले। पुणी कर मध्य तांको मुंड उपर उते। तो कर केतेबेले सुझेबे आ सेमाने केतेबेले चलिबे। सेतिबे सेमानको जुगरे कोन देखाउतला ना आत्महत्या बेसी देखा जाउथला। बुझेला। तो पोछि दियो आज मानव शिरुषु संचित अपमान। जेतिके मान अपमान एई सर्वहरा माने दरिद्र श्रेणीर लोक माने पाइचंती आज तांको मुंडरू से मान अपमान को आज पोछि दियो निश्चिन्न कर दियो। पुणी कोन कहउचंती लंघी बनानी शैल सागर चूररे तिमिर कारा। लंघी लंघी माने कोन लंघन करिबा।
କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଉଷ୍ମ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ କରିପାରିବେ କଣ କରିବେ, 7 ନଈ 7 ସମୁଦ୍ର ସେମାନେ ଡେଇଁ ପାରିବେ। ନୀଳ ସାଗର ଶୈଳ ମାନେ ପାହାଡ, ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ସମୁଦ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ଚାଲିବେ। ପଛଘୁଞ୍ଚା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେବେନି। ଚୂରରେ ତିମିର ତାରା, ତାରା ମାନେ ହଉଛି କାରାଗାର। ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ କାରାଗାରକୁ ଆଜି ଚୂରରେ ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ସେଇ 7 ନଈ 7 ଦରିଆ ପାର ହେଇକି ତୁମେ ଲଙ୍ଘି ଯାଅ। କାହା ପାଇଁ ନା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ବିପ୍ଳବ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଉଷ୍ମ ଆହୁରି କରୁଛନ୍ତି କବି ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ହଉଛି ଅମର ଗାନ ମାନେ ଚିରନ୍ତନ ଗୀତ, ଶିରସୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରୁ, ଶୈଳ ମାନେ ପାହାଡ, ଆଉ ତିମିର ମାନେ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର ବା ଅନ୍ଧାର। ଏବେ ତୃତୀୟ ପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମରୁପଥେ ପଥେ ନିର୍ଝର ସୁଜି ଯାତ୍ରା କର ହେ କର, ଯାତ୍ରା କର ହେ କର, ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତରେ କୋଟି ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର, ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର, ଶଙ୍କିତ ହେଉ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା, ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମରୁ ପଥେ ପଥେ ନିର୍ଝର ସୂଚି। ତମେ ଦେଖିଛ ମରୁଭୂମିରେ, ମରୁଭୂମିରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଝର ସୃଜି ମାନେ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ କିଏ? ଏ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ହିଁ ନିର୍ଝର ମାନେ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଏଇ ତରୁଣ ମାନେ, ତରୁଣ ଯୁବକ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ମରୁଭୂମିରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମରୁ ପଥେ ପଥେ, ମରୁଭୂମିରେ ତମେ ହିଁ କେବଳ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରି ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ନବ, କିନ୍ତୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହବନି। ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତରେ କୋଟି ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର। ସ୍ପନ୍ଦନ, ସ୍ପନ୍ଦନ ମାନେ ହଉଛି କମ୍ପନ, କମ୍ପନ ମାନେ ଏଠାରେ କମ୍ପନ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କମ୍ପନ ନୁହେଁ। କଣ ନା ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତରେ, ଅନ୍ତରରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଯୋଉ ସର୍ବହରଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗ୍ଲାନି ବ୍ୟଥା, ତାକୁ ଅନ୍ତରରେ ଧର। ସେ କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖକୁ ଅନ୍ତର ମାନେ ହୃଦୟରେ ଧରି କଣ କରିବ ନା ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର, ମାନେ ଆଲୋକର ଶିଖା ଧରିକି ତୁମେ ଆଗେଇ ଚାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଶଙ୍କିତ ହେଉ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ଧାରା। ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବର ଯୋଉ ଧାରା, ବିପ୍ଳବର ଧାରାରେ ତମେ ମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାରା ତମର ଯୋଉ ଏଇ ରୂପ, ଏଇ ଭାବଧାରାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ? ଶଙ୍କିତ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ। ଆରେ ଏଇ ଦେଶର ବି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ମାନେ ପାୱାର ଅଛି, ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏତେ ଦୃଢ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତାକୁ ଦେଖି କଣ କରିବେ ନା ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ହଉଛି ନା ସ୍ପନ୍ଦନ ମାନେ କମ୍ପନ, ଶଙ୍କିତ ମାନେ ଭୟଭୀତ, ତପନ ମାନେ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ନୋଟ କରିଦେଇଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟ। ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପଥେ କଣ୍ଟକ ଟେକେ ଶିର, କଣ୍ଟକ ଟେକେ ଶିର, ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହଳି ରଚି ମୋହ ମମତାର ନୀର, ମୋହ ମମତାର ନୀର, ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସାଏ ଭୁବନ ସାରା, ହସାଏ ଭୁବନ ସାରା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପତେ। ସନ୍ଧାନୀ, ଏଠାରେ କବି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସନ୍ଧାନୀ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପତେ। ଏଇ ସନ୍ଧାନୀ, ସନ୍ଧାନୀ କିଏ? ଏଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ। ସନ୍ଧାନ, ସନ୍ଧାନ ମାନେ ହଉଛି ଖୋଜିବା ବା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ହେଲେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଅ ନା, ଆଗରେ କେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା କଣ୍ଟା ସବୁ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ତମ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଠିକ ସେପରି କବି ଏଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝଉଛନ୍ତି ସେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ। ତମେ ଯୋଉ ସନ୍ଧାନ ପଥେ, ସନ୍ଧାନ ମାନେ କଣ? ସେ ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଯୋଉ ଯିବ, ଅଗ୍ରସର ହବ, ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅଗ୍ରସର ହବ ବା ସତ୍ୟ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲିବ, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ଆସିଥିବେ। କଣ୍ଟା ସବୁ ଶିର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ, କଣ୍ଟା ମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡା ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖି ତମେ ଭୟଭୀତ ହବନି କି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦବନି। ବୀର ଦର୍ପରେ ତମେ ମାନେ ତାକୁ
आगे जीव सम्मुखे तब कुहेली रचे मुह ममतार नीर सम्मुखे तब सम्मुखरे देख प्रत्येक लोकर एटा हूँ मिछमाया संसार मिछमाया संसार रे प्रत्येक मनुष्यर तार ये जगह ममतार मोह लगी जाए ममता मोहरे से बांधी जाती तेबे ये युवगोष्ठी माने से ममता मोहर किपरि भाबरे वंचित हेबे कि ना वंचित हेबेनी सेतिपय तांको बुझौचंती ए मिछ माया संसार रे केबे हेले भी तुमे माने स्पर्श करनी कि छुओ नाही काहेकि मिछ माया संसार रे जे जदी आबद्ध होइकी रहि गला ना से केबे हेले भी से विप्लव बा से मुक्तिर संधान केबे भी पाई परिबो नाही सेतिपय कवि एटारे आह्वान दउचंती सम्मुखे तब कुहेले रचे कुहेले एटारे माने होचे माया मिछ माया जोटा एटारे माया रचे तमे आगु को जीवो कंटा भी अछि पुणी आगु को जीवो ए जो संसार रो माया भी सेठी अछि किंतु तमे ताको देखि भयभीत करिवनी भिन्न कर से तंद्रा परस हसा भुवन सारा तंद्रा माने होची निद्रा हैला भिन्न कर से तंद्रा परस रे मते तमे बसभूत हुओनी जदि बसभूत हेलो तेबे एटा विप्लवीर गोटे विप्लवीर एटा स्वभाव नुहे तेणु तुमे सेठारु अग्रसर हुओ एवं हसाओ भुवन सारा एवं भुवन माने कौन ए सारा जगत को हसाओ मुक्तिर पथ ए स्वाधीनर टिके हस तांको मुखरे टिके हसाओ कठिन शब्दार्थ नीर माने होची जल तंद्रा माने निद्रा भुवन माने होची जगत एटा शेष पदटी होची चिरी अतीतर जीर्ण जीवन जाग आहे भविष्यत चूर्ण करुरे चंदन तब पीड़नर पर्वत भाजी पड़ू आज अलगर आज घेन विजयर माला जाग बंधन हरा चिरी अतीतर जीर्ण जीवन जो अतीत जो जीर्ण बा दुर्बल जीवन धरिकी तमे माने बंचिथिल ताकू आज चिरी दियो जाग आहे भविष्यत पाई तुमे जाग्रत हुओ अतीत को केबे लक्ष्य करनी जोटा जाइछि अतीत को जदि तमे अनेब ना कि लक्ष्य करिवो पुणी से जीर्ण जीवन रे तुमे अतिबाहित करिवो तेणु एठारे कवि आह्वान दउछन युव गोष्ठी को तमे आगे चलो कहा पाई ए भविष्यत पाई ए युव गोष्ठी होउचंदी आगामी पीढ़ीर भविष्यत चूर्ण करुरे चंदनतम पीड़नर पर्वत जो पीड़नर पर्वत रे एठारे लेखा आइछि पद्य रूप रे आर गद्य रूप होउछि पर्वत चूर्ण करुरे चंदन ए चंदन माने होउछि रथ कहार ना पीड़न माने होउछि व्यथा जोटा कि पीड़ा से पीड़ार जो पर्वत को पुणी कहा भलिया ना से रथ सदृश ताकू आज चूर्ण कर आज भस्मीभूत कर दियो भाजी पड़ू आज अर्गल राजी घेन विजय माला अर्गल माने होची बंधन जोटा कि जूप जितेबाला तुम घर प्रतिष्ठा हुए तुम घर को बांधिकी रखती बा जूप रखती से बंधन को ही कहती जूप से अर्गल बा जूप को भाजी पड़ू आज अर्गल राजी घेन विजयर माला से बंधन को आज खंडन करी से विजयर ध्वजा से विजयर माला को तमे आज नहीं आस एवं से सर्वहरा दरिद्रर मुखरे टिके हस दियो कहीं कहते जेहेतु कवि होउचंती साम्यवादी चिंताधारार प्रवर्तक से चाहूचंती कि समस्त को समान नजर देखिबा पाई से शोषण शोषित जो निर्यातित जो समाज प्रथमे थिला ताको से समाज रे परिवर्तन आनिया पाई किछि नूतन संस्कार आनिबा पाई से सत चेष्टा करिसंती तेणु सत चेष्टा करिबा पाई एकमात्र माध्यम होउची तांकर कविता से कविता माध्यम रे ही समस्त युव गोष्ठी को से आह्वान बा उद्बोधन देइसंती कोन पाई एकक मुक्ति पाई हेला पिला माने यार कठिन शब्दार्थ होउची जीर्ण माने होउची दुर्बल चंदन माने होउची रथ अर्गल माने होउची बंधन से पिला माने एबे प्रश्नावली को जिबा तो मु भाबुची कि तुम निश्चय भल भाव में बुझी पार्थिबो उक्त कविताटी को तेबे प्रश्नावली ऊपर को जिबा केउठारे अमर गान करिबा गाइबा पई कवि कहिसंती एक रे जन्मपीठ रे दुई रे मरण दुआरे तीन रे मरुस्थली रे चार रे सागर तीर रे पिला माने उत्तर दियो एक नंबर क्वेश्चन मरण दुआरे वेरी गुड मरण दुआरे
मरण द्वारे परवर्ती वेरी गुड बस परवर्ती प्रश्न जागबंधन हरा केउ मानक उद्देश्य रे कुआ जायछि करे नवजुगर नरनारी घरे नवजुगर वृद्ध वृद्धा गरे नवजुगर तरुण घरे नवजुगर श्रमिक काहा मानक पई कुहाइछि ए जो जागबंधन हरा तरुण नवजुगर तरुण वेरी गुड नवजुगर तरुण नवजुगर तरुण ग नंबर आंसर हबो नवजुगर तरुण तापरे 3 नंबर प्रश्न बक्षर सुनित देई लक्ष्य जीवन रे कोन खेलाइ देबाकू कवि कहिसंती जो बक्षर सुनित कहितली छातीर रक्त को देई लक्ष्य जीवन आलोक धारा कोन वेरी गुड आलोक धारा वेरी गुड आलोक धारा तापरे 4 नंबर केउ कथा लुप्त हेबा पई जागबंधन हरा कविता रे कुआ जायछि लुप्त माने लोप पाइबा पई जागबंधन हरा कविता रे कोन कुआ जायछि केउ कथा वेरी गुड जाति भेद तापरे 5 नंबर प्रश्न मरण दुआरे केउ गीत गाइबा पई कवि कहिसंती मृत्यु संगीत जातीय संगीत अमर गान बा चिरंतन अमर गान वेरी गुड तापरे सूर्य चंद्र और तारा आदि काहाकू देखि भयभीत हेबा कथा कवि कहिसंती तो चंद्र तारा काहाकू देखि भयभीत हेबा कथा बारागढ़ हाई स्कूल विप्लवर महातांडव आउ किए आंसर दे परिबो सूर्य चंद्र और तारा आदि काहाकू देखि भयभीत हेबा कथा कवि कहिसंती हो ए चारिटा ऑप्शन रो सर्वहरांक हातर कोटी प्रदीप हैला जो पिलाटे कहले विप्लवर महातांडव एटा भूल आंसर भूल उत्तर ठीक उत्तर होउची सर्वहरांक हातर कोटी प्रदीप परवर्ती प्रश्न केउठारे निर्झर सृष्टि करिबाकू कवि कहिछ निर्झर माने झरणा सृष्टि करिबाकू कवि कहिसंती केउठारे वेरी गुड मरुपथरे हाँ तापरे 8 नंबर प्रश्न अंधकारर काराकू ध्वंस करिबाकू काहाकू लंघन करिबा कथा कवि आह्वान देइछंती कहनथिले जोटा को बण पहाड़ और समुद्र वेरी गुड बण पहाड़ और समुद्र वेरी गुड बण पहाड़ और समुद्र परवर्ती प्रश्न को जिबा संक्षेप रे उत्तर लेख कवि अनंत पट्टनायक केउ साहित्य संसद सहित संश्लिष्ट थिले प्रथमे मु कहिथिले एटा नवजुग साहित्य संसद वेरी गुड कवि अनंत पट्टनायक नवजुग साहित्य संसद सहित संश्लिष्ट थिले वर्तमान जागबंधन हरा कविताटी केउठारे प्रारंभिक संगीत भाबरे गान कराइथिला साहित्य संसदर प्रथम अधिवेशन रे नवजुग साहित्य संसद रे प्रारंभिक संगीत भाबरे गान करा जाइथिला हैला तापरे कवि अनंत पट्टनायक खोर्धा जिल्लार केउ ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले चणाहाट वेरी गुड चणाहाट वेरी गुड चणाहाट जागबंधन हरा कवितार अंत स्वर कौन थिला माने कविताटीर प्रेरणा कौन थिला कौन पे एटा कविताटी लिखिथिले कवि कोड़ाजंग हाई स्कूल शोषण मुक्त और श्रेणीहीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था प्रवर्तन और मानववादर जयगान वेरी गुड कौन ना जागबंधन हरा कवितार अंत स्वर होची बा प्रेरणा होची शोषण मुक्त श्रेणीहीन समाज गठन करबा कोठी रे समाज रे हला तापरे 5 नंबर प्रश्न मरण दुआरे कौन गाइबा पई कवि कहिसंती मरण दुआरे अमर गान गाइबा पई कवि कहिसंती वेरी गुड मरण दुआरे अमर गान बा चिरंतन गीत गाइबा पई कवि कहिसंती हला परवर्ती प्रश्न को जिबा अर्थ लिखिबो शोणित माने कोन मु तो कठिन शब्द तू कोठी पिला माने नोट करिवो बोली वेरी गुड शोणित माने होची रक्त तापरे लुप्त माने पाई जिबा लोप पाई जिबा लुप्त हां लोप पाई जिबा
ତାପରେ ସ୍ପନ୍ଦନ କମ୍ପନ 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 ମାନେ ହଉଛି ହଁ ଭେରି ଗୁଡ କମ୍ପନ। ଶଙ୍କିତ ମାନେ ଭୟଭୀତ 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 ଭେରି ଗୁଡ। ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସମୂହ ମାନେ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପ୍ରଶମିତ ହେବା ବା ଲାଘବ ହେବା। ଭେରି ଗୁଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆମର ଯୋଉ କବିତାଟି ଆଲୋଚନା ସେ କବିତାଟିକୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏଠି। କ ନବୀନ ଯୁଗର ଡେସ୍ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଛିଡା ହେଇଛ ତରୁଣ ଭେରି ଗୁଡ। ତରୁଣ। ତରୁଣ ତରୁଣ ଜାଗରେ। ହ ଡେସ୍ ଚରଣ ଅରପି ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ। ଦ୍ୱାରେ ମରଣ ଦୁଆରେ ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ। ମରଣ ଦୁଆରେ। ଡେସ୍ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତ ଦେଶ। ଲୁପ୍ତ ଲୁପ୍ତ ଲୁପ୍ତ। ଲଙ୍ଘି ବନାନୀ ଶୈଳ ସାଗର ଚୂଳରେ ଡେସ୍ କାରା। ପୋଡଜଙ୍ଗା ହାଇସ୍କୁଲ କୁହ। ତିମିର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତିମିର 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 କାରା ତିମିର। ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପଥେ କଣ୍ଟକ ଟେକେ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ଥିର 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 ତୀର। ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ତମମାନେ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେବେ ଶବଦେ ଶବଦେଟା କଣ ହବ? ପୋଡଜଙ୍ଗା ହାଇସ୍କୁଲ ତମମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଶବଦେ କଣ ହବ ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ? ଶବ୍ଦେ ଶବ୍ଦେ ହଁ। ଶବ୍ଦେ ତାପରେ କୁହ ହଁ ଅରପି ଅର୍ପି ଅର୍ପି। ଅରଗଳ ଅର୍ଗଳ ଅର୍ଗଳ। ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ଯେମିତି କି ମନେକର ଫୁଲର ପାହାଡ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ? ହଁ ପୁଷ୍ପ ଆଉ ସୁମନ ସେମିତି ଶୈଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। ତିନୋଟି କହିବ। ହାଡ଼ ପାହାଡ ଭେରି ଗୁଡ। ପାହାଡ ହବ। ଆଉ କଣ ହବ? ପର୍ବତ ଚୂଡାଲଗା ହାଇସ୍କୁଲ କୁହ। ହଁ ପାହାଡ ପର୍ବତ। ହଁ ପାହାଡ ଗିରି। ହବ ପର୍ବତ ହବ ଗିରି ହବ। ଭେରି ଗୁଡ। ଗିରି ଗିରି ପାହାଡ ପର୍ବତ ଅଚଳ ହେଲା। ତାପରେ ଭୂଧର ବି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ସାଗର ସାଗରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପୟୋଧି ସମୁଦ୍ର କଣ? ଆଉଥରେ କୁହ। ପୟୋଧି ପୟୋଧି ଭେରି ଗୁଡ। ପୟୋଧି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ସିନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର ପୟୋଧି ହଁ ସିନ୍ଧୁ ହେଲା। ଅର୍ଣ୍ଣବ ମହୋଦଧି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। ସି ଜହ୍ନ ଶଶୀ ଭେରି ଗୁଡ। ଶଶୀ ଆଉ ଜହ୍ନ ଜହ୍ନ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ପୋଡଜଙ୍ଗା ହାଇସ୍କୁଲ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବାଲଶଙ୍କରା ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହେଲା। ଦେଖ ଶଶୀ ଜହ୍ନ ଶଶାଙ୍କ ମୟଙ୍କ ହେଲା। ତାପରେ ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହ। ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଶୋଣିତ ଭେରି ଗୁଡ। ଶୋଣିତ ଶୋଣିତ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଲୌହ 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 ତ ନୁହେଁ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ କୁହ? ଲହୁ। ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଇଟା ହବ ଲହୁ। ଲହୁ ଶୋଣିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହ। ଏଟା ହଉଛି ରୁଧିର ହେଲା। ଲହୁ ଶୋଣିତ ଆଉ ରୁଧିର। ଏଟା ଜାଣି ରଖ ପିଲାମାନେ ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତମର ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ପାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ନବ ଯୁଗର ତରୁଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ କବି କଣ କହିଛନ୍ତି ବିଚାର କର। ପିଲାମାନେ ଆର ଉତ୍ତର ତମର ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବ କରେକ୍ସନ କରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ এই କବିତାଟିକୁ ବୁଝିଥିବ ଏବଂ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।